तार पसंद नहीं अभी यहाँ पे मन कर दो गरम अजा आसले अजा कुक गुड़ाऊँ जय जगन्नाथ फ्रेंड्स तो चलतु सका सका गोटे फ्रेश नुआ ब्लॉग स्टार्ट करदे तो ये मुझे सका दोसा बनाऊँगी देखिपे दोसा और चटनी क्रिश डाडी खाइबे आउ धन भी खाई सारे धन ए स्कूल जीव क्रिश को पुणी ज्वर स्टार्ट हो गलानी तो 2 दिन है मनटा भी भल लगनी कौन देह खराब ये कंटिन्यूसली गोटे मस है जन पर जन स्टार्ट हो जाए तो राति मान से भल से शोई ना भी आम धन देखु धन हाई कर धन धनर भी शू शू हो नाक आउ धनर 2टा वर्किंग डे रहा हॉलीडेज देदेवे दसरा हॉलीडेज जोटा कि 10 दिन छुट्टी हो हाई करियो क्रिश आम क्रिश हाई करियो देखो हाय आबा कर जो आ क्रिश डैडी भी रेडी होती से खाई सारिकी धनु को छाड़देवे तो चलतु आगो कौन सब हो देखा क्रिश देखो मैं तो पापा को 10 रुपीज हैप्पी हैप्पी ले जाऊंगी। हमेशा बाहर से लेने का बहुत मन करता है ना तुम्हारा हैप्पी बोल हैप्पी नहीं डोपी नहीं है बिस्कुट दे दे रही बिस्कुट ना लेना एटी क्रिश डैडी आसीगले खायापे क्रिश डैडी खाया पूर्व धनर खाया सरी जाइला आ क्रिश कौन कि मझे मझे देखुला देखिपारु से आसूचे तार टिके छिड़े नौ मूसा छुआ भाया टिके नहीं जाएगी तार खाई दौची पुणी छाड़ी दौची तापर एटी देखो टिके नाचीदेला कहीं क्रिश डैडी बसचंती ताको नहीं जीवे ना स्कूल छाड़िया को तार बहुत मन खुशी आदि से माने कि पड़े थे बापरे ता मन एत दुख हो जाए से भारी स्लो उठे तापर एटी मु धन अधा खाई छाड़ी देला जोटा कि मुझे खाई नौली आएपट सेपट होती देख चटनी टिके अल्प थिला धन प्लेट्र से लगी क्रिश डैडी पाख टे चटनी नहीं गली आठी देखो क्रिश डैडी पाखे आसिक बसीगला क्रिश मझीर आ धन तार मैजिक स्लेट्र कौन कौन कि लिखुची आ तार चले ये सकालटा बेसी समिस्त घरे रुहे बट खुशी भी सहीटा ना छोट जेहेतु अच्छा धन मुहर टे लोशन लगेदेली क्रिश डैडी खाइया सरीगला आउ सी भी पलैले धोई हाँपाई धन देखो रेडी होकि पलि आसला आउ से जो मैजिक स्लेट्र ऑफ कर देकी रखीदेली आ क्रिश ये देखो जाकि लेखि पकेला कहीं सी भी आमर पंडित ना तापर एठी धन आसीगला शू पिंधीते आउ क्रिश मामिल करके देखो सी भी तार निज शू खोलदेला कहीं सी जीवन छाड़िया को आउ धन तार रेडी होकि एपट सेपट हवा भितर क्रिश देखो से मामिल केते कोड़ी पकाउछे एटी क्रिश डैडी आसीगले जीवाई आउ शू खोलिले आ क्रिश देखो पिछा टोटाल छाड़ेनी पिछार जीव बोली से सब बेले क्रिश डैडी ये कौन कि खोजुले आठी देखु क्रिश तार ठिया होकि कौन कि मागुला तो सी गोटे चॉकलेट देदेले आठी मुझे सॉक्स सी आने को कही तो सॉक्स देदेली तापर सी एठी बसिकी सॉक्स पिंधुंट आ क्रिश देखो टोटाल छाड़िक आसना मत बाई कहीदे मैंने तू पड़ा मु पलैबी तापर ये क्रिश डैडी पिंधि सारे आ देखो से पलैले आई छुआटी नुआ जड़े आसी आंटी हर रूम को आसी 2 दिन पलैब तो सी रास्तार बसला ये देखो क्रिश तार मु कहली काखेकी नहीं सी भी काख बोली कहला आएपटर गलापर देखो ता डैडी की नहीं हेलमेट दे दूची मुझे देखो हेलमेट दे देकी मम्मी जिते कहला पलैस आसलानी तापर ये बसिकी देखो ता डैडी गाड़ी बसिकी 2 जन भाई भौणी पलैले तो क्रिश डैडी छाड़िया को पलैले तापर मो तलू को आसी देखी पारे पोक लगी जाइए ना आहरी बड़ होता हाँ देख आम बाड़ी किए ठिया पोई देख आमर केते सुंदर जी बोतलटा पड़ी घाट हम देखा देख मु तलुक आसनी क्रिश डैडी गला क्रिश को नहीं जाइए आ देखो क्रिश आसठी आम गचर गोटे बोतल देखो होता जोटा कि पोक खाई जाइए तो से आज बोतलटा को नहीं आसली आउ कि देखो बोतल शाग भी छिड़े आनी तो सबू मिसेक गोटे रायता हम जोटा कि बहुत ही टेस्टी काक रायता भल लगे कमेंट कह आमको तो बहुत माने बहुत पसंद आम घर समस्त पसंद रायता
ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଶାଗ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇଦେବା। ଅଜା ଆସିଲେ, ଅଜା କୁକ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି, କୁକ ହେଇ ଦେଖ କୁକ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ଅଜା। ଆମର ଏଠି ଆଜି ଛାତ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ପୁରା ଗଳିରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଗାଡ଼ି, ଆଉ କିଛି ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବନି। ଆଉ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ଉପରେ ରହିକି ଛାତ ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛେ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଖାଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ଏଇଭଳିଆ 3ଟା ଗାଡ଼ି ଆସିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏମାନେ ଛାତ ପକାଇତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ବଟା ହେଇକି, ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ରୁହେ। ଚୁଟିର ଲଗେଇଲେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଳା ହବ ଚୁଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଏ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଥିଲେ ଦୂର ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟା ରୁପି କୁହନ୍ତି, ସେ ବି ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଚୁଟି ଝଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା ବି କମ୍ ହୁଏ। ତା ଦେହରେ ମେହେନ୍ଦି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଆହୁରି ପାଣିଆ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ପାଣିଆ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ବେଶୀ ପାଣିଆ କଲେ ଚୁଟିର ବୋହି ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 40 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବେଶୀ ସମୟ ଛାଡ଼ିବେନି, ବେଶୀ ଶୁଖିଗଲେ ବି ଚୁଟି ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଅତି ଜୋର 1 ଘଣ୍ଟା ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇତା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବୋଇତାଳୁ ଏସବୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ତାକୁ ରାଇତା ବସାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ଆଉ ମଞ୍ଜାର ଗୋଟେ ତାଟିଆ ବସା ଟାଇପ୍ର କରିବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ, ହଳଦୀ ଟିକେ, ଆଉ ବାଟଣ ଜିରା, ସୋରିଷ, ରସୁଣ ସେ ବାଟଣ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଭାବରେ ତା ଦେହରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା କଲର୍ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲାବେଳେ ମୋ ପାଟିରୁ ପାଣି ଆସିଯାଉଛି। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ଯେତେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସାଇଦେବେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ତା ପାଣି ସବୁ ତା ଦେହରେ, ଛତୁର ବହୁତ ପାଣି ରୁହେ, ତ ସେଇ ପାଣିଟା ତାରି ଦେହରେ ମରିଯିବା ଦରକାର। ମାନେ ଯେତେ ଡ୍ରାଇ ହେଇଯିବ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସେ। ଆଉ ଛତୁ ଏଇଟା ବାଡ଼ି ଛତୁ ହେଲେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ବଟ୍ ଏଇଟା ବଟମ୍ ଛତୁ ଏତେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି, ବାସ୍ନା ଏତେ ରୁହେନି, ତଥାପି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଇଟା ବସାଇଦେଲି। ଏଇଟା ତାଟିଆ ମାନେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିଲେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଧନୁକୁ ଆଣିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି। ଦେଖୁଥିବେ ଖରା କେତେ ଜୋର ହେଉଥିଲା। ଆଣିଲା ବେଳକୁ କ୍ରିସ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା କ୍ରିସ୍କୁ ନିଆ ହେଇଥିଲାନି। ଏଠି କ୍ରିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳୁଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦିଦି ସେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିସ୍ ବସି ଯାଇଥିଲା, ତ କ୍ରିସ୍ ପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ଭୋକ ଜୋରସେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ତ ଏଠି ବସିକି ଆମେ ଖାଇ ଦେଉଥିଲୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଏଇଟା ଚକୁଟାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଆମକୁ ତ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ବଟ୍ ଆଗରୁ ବହୁତ ସବୁଦିନ ଚକଟା ଖାଉ, ବଟ୍ ଏବେ ଖାଇପାରୁନୁ। ଆଜି ମନ ଥିଲା ବୋଲି ଖାଇଦେଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ କ୍ରିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବୁଲି ଆସୁଥିଲା, ତା'ର ପାଣି ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କୁକର୍ ସହିତ ଡାଲିଟାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ତ ସେ ଏପଟରୁ ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ପରେଶାନ କରୁଥିଲା। ତ ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ଏପଟ ସେପଟ ଆମେ କରତେ ଖାଉଥିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ନ ହେଇଛନ୍ତି ଆରାମସେ ବସିକି ଖାଇବାଟା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ବହୁତ ହି ମୁସ୍କିଲ କାମ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରିସ୍ ଆସିକି କି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଧନ ଏଠି ଖାଇ ଦେଇକି କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। ତ ମୁଁ କହିଲି ନା ଅଳ୍ପ ଖାଇଦେବୁ। ତାପରେ ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଧନ କ୍ରିସ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ସାର୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ଛୁଆ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।